पाड़ भारी जीवार बेल आउ रही नहीं ये गोमारी गुड़ा रही नहीं पळेबू सीधा पळेबी जीव जान सीधा घंटा बाली को पळेबी जा पळेबी आउ जान दरकार नहीं रे जा अबे जा पड़ जा जा जीबी आउ जा ए तोर बंद नालू जट आगे पाइलु के रे बाट पाइथिली बाट हेले रहिछि फाट एपटे जाउनु एपटे पळेबा जा आमे कलाहांडिया खंडिया माने आगे हे जट आगे मु देखैबी तते बाट आपण बाट देखिबे आ एठिका ए मु तमा कोड एटा जिनसो कटर एटा आउ नाही रे एटा किछि होबनी आ धरले मा ऐसा मणिस मोरा कटर ए बाऊ किछि अछि म हाथ रे ना जे हां आ एठिका आपण बाडेबी नै कोथरी बाडेबी तते माटो फाटो होबो नाही रे कि तते बाडेबी ना मो विद्याराणे तो विद्यारण रे तते बाडेबी ना नाई बोलुचंदी एपटे नाई बोलुचंदी ना अरे आ से माने किछि जानि ना हाथ रे मने कोन बुझिबे से माने लाल करि दबो नाई अरे नाही जट एठिका आसिलो मो धरनटा पर म भाईटा एठिका आ आ छोटो छोटो शिशु माने कहचंती से माने भगवान को रूप हां ए माने कहचंती माने हे प्रभु भगवान किछ आ किछि होबनी आ मो भाईटा एठिका आ मो भाईटा जट एरा कोठ पाइले बापा इस सला एते बड़ किला रे माडो हेला रे बोपा पूरा प्रेस है कि बाहरी पड़ जा तरकारी सेंड आसिला सब जानू छा मैं जानू छु बेले पकड़ अरे सला ए आज कौन क्षति करथिले मो मां बापा काई के हम खुशी रे फुकुड़ को छड़ी नहीं अब जीवन पैदल चाहिए तो कर साबड़ मोर भूल हे जाई छी थोरो टे क्षमा करि दियो तू जो फोन कर छो से फोन रे कोन से क्षमा नहीं सामुको से दिन कोन कहते अछि मो बाबा को आंटे की कुकुरा वाली भूखिबा पाई कहथिला ये आउ आज से आटाइबो आउ ठीक से मित कुकुरा वाली भूखिबो नहले मो मन को जमारू शांति नहीं आंटे पड़ती कुछ से अरे आटा से अंठे बनलो मा ताको मारी भाई कांठाओ अरे आटाइबो ता व्यवस्था मो पाखर अछि अंठाओ जेमित न ठीक है ठीक से पर्यंत तक प्रहार को चलाओ अबे इने भोग कुकुरा वो 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 आ बलिया ना नेलिया होय रे जट तते कोन निमंत्रण करबा पड़िबो मते काई निमंत्रण करबा मो कोन मंत्री ताल बसी पड़ हैं बसी पड़ बासी पाड़ीबी बसी पड़बे कोन किसी व्यवस्था अछि खाइबो खेंपा मारिबो खाइबा जिंस अछि अछि किसो कराइछि खीरी पूरी कोन कोन इत्यादि इत्यादि अछि खीरी पूरी कथा धर ना बांती बाहर होछि कोन खाइबो मु टिके आइसिया लोक टिके सुखुआ पुड़ी आ कोन खाइबो शीत दिन सुखुआ पुड़ी टिके ले बासी पकाड़ ओ फ्रेश खाइबो अछि अछि कराइछि हां खा बाबा बस के समय कहउछ बस पड़ बस पड़ खा अरे बस हम तम पय आनु बस बे से काई तरकारी एने देखिलानी तरकारी सुखुआ पुड़ी खाइबा मिलिबो प्रथमे दिग्विजय सेन जेमिति भुकिला सेमिति भुकिबा पड़िबो तापर जे सुखुआ पुड़ी मिलिबो नहिले मिलिबोनी भोग भोग बे सागर से सेमति को माने बदल मारे अबे तू कोन भूखिबो नी रुको जरा सबर करो थोड़ा मन इच्छा गुटे गुटे आसी बाडैबा के चेष्टा सब जानू छा मैं विद्यालय आंडी छुआ को पाकर अछि बे थोड़ा को पिटी दे तो फसी गला रे जट पात्र फसी गला गंबारी गुड़ा रे फेरी बारो नाही बाट बेण दिला को कले छाट एई ने बाहरी बो मोटो मरिबो जट मरिबो हम मरिबी रे किछि तमको गाइबा पई कहला ना भुकिबा पई कहला खाली गाई चली छ से केमिति करे
केमिति कर जाय एने ठीक जान पाए सागर से केमिति माने कुकुर माने भुकंती ताको से ठीक बतेबाक पड़िबो सामुका सागर ए कुकुर मान कोन एमती भुकंती ना मो काना उठेला दिन टाइम में कुकुर भुकंती अरे से दिन कहिथिला नोट रे स्केल रे हां आज से केमिति नोट रे आ स्केल रे भुकिबा आ मेसिनबा मौसा नोट रे आ स्केल रे भुकिबा पड़िबो ना जमार नोट लागुनी अरे काहे के मोटो मो मार ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାବୁକା। ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲି ହେଲେ କେମିତି ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଗଲି ମୁଁ ବି ଜାଣେନି। ହଁ କେମିତି ଜାଣିଛ ତଥାପି କଥା ଦେଉଛି ତୁ ତ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ମୋ ବହୁତ ଥିଲା ନା ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ କଣ କରିବି। କରିବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଥରୁଟେ କ୍ଷମା କର। କଣ ହେଲା ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆରେ କରିବି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଛି ତ କାହା ସହିତ ଯିବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲା छोड़ दे आओ पूजा छोड़ दे सामुका छाड़ दे मारी देबे ସାବୁକା କୁ ମାରି ଦେବି ସାବୁକା। ଏବେ ସାବୁକା ଯଦି ମୋର ନ ହବ ତାରି ହବାକୁ ଦେବିନି। ସାବୁକା କେବଳ ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ସିନା ତାର ମୋର ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମର ମହାମିଳନ ହବ। ମରିଦେବେ ସାବୁକା ଥରେ ଭାବୁ ବୁଲିଲୁ ଏବେ ତୁ ମରିବୁ ମୋ ମରିବୁ ଶୁଣା ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ମହାମିଳନ ହବ। ମାରିଦେବି ଶୁଣା ଅମଣିଷ ତୋରି କଥାରେ ପଡି ଆରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲି ଯାହାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ବଢିଥିଲି ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ ମୁଁ ଭରିଦେଲି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ। ଶୋଳା ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ତୋ ପରି ଏମିତି ଘର ଭଙ୍ଗା ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ। କାହାକୁ ମାରିଦେବି ବେମାର ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ଏ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚି ରଚି ମୁଁ ଥାକିଗଲି ବେ ସେଟା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ପଡ଼ିଲଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇନେ ତୋତେ ମାରିଦେବି ତୋତେ ଯଦି ନ ମାରିବି ମୋ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଟି ନାହିଁ पार्टी किए तो कलम मारते चुप पार्टी मारिदेवी यही मारिदेवी आ मो भौणी आत्मा को शांति देवी दिग्विजय ए तुम्हें कौन कला मते बंचाइबा चाहिए तुम्हें बलि पड़गला ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି ମହାରାଜ। ଆରେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କଲି ସେମିତି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଇଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବଡ଼ ଭାଇ भाई ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହଡ଼କଟା ହେଇ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ କାହିଁକି ମାରି ସେମାନଙ୍କର ନରହନ୍ତା ଭାଗିଦାର ହେଇଥାନ୍ତୁ। हाँ रे भाई ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ନା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେଇ ଦେଖ ସାଗର ଚରଣ। ये ताइले मो बंधु आदित्य ହଁ ଭାଇ ଏ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାଗର ଚରଣ। बाबा आपण पुणी कौन कहते बाबा मु पुणी मंत्री का पुआ ନାଇଁ ବାବା बाबा ନାଇଁ ବାବା ତୁ ମୋ ପୁଅ ବାବା ତୁ ମୋ ବାବା। ହଁ ବାବା ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ କରିବୁନି ବାବା ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ବାବା ତୁ ମୋରି ପୁଅରେ बाबा ମୋ ପୁଅ ବାବା तम पुआ ମୋ ପୁଅ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଏମିତି ଦୁଃଖ କରିବୁନି ବାବା ଦୁଃଖ କରିବୁନି କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଯୋଉ ହସ ଖୁସିରେ ଫଗୁଣରେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ଅସରନ୍ତି ଝଡ଼ ତ ପାଣିର ସେ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବା ବଡ଼ ଭାଇ
और फेर जी आम से काशी राज्य को अब काशी राज्य रे सागर हम राजा अब सामुके हम पाटराणी आउ सेनाध्यक्ष भाव तू निजे रही भाई आज्ञा बड़े भाई आपण विचार को मु सत नमन करुच्ची सत नमन करुच्ची बड़े भाई तेज चलतु भाई बा सामुका जीवा से आम काशी राज्य को आ पुणी थे फेरी पाइबा आम समस्त से खुशीर फागुन সময়টা বড় বেদরদে কেবে বন্ধুটিয়ে কেবে বাঁধিনি কেবে বন্ধুটিয়ে কেবে বাঁধিনি এই জীবনটা ভারে ছন্দা ছন্দে কেবে হস দে কেবে লোহ দে কেবে হস দে কেবে লোহ দে ফুল যদি কহে মালি কো চিহ্নিনি আখি যদি কহে লোহ কো জানিনি ফুল যদি কহে মালি কো চিহ্নিনি আখি যদি কহে লোহ কো জানিনি কিয়ে লোহ পোছি দবা এতে দুঃখ কাই দিলু দইবা 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 দর্শক বন্ধু বর্তমান আমার নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে কিছু ভুল কিছু ত্রুটি থাকে তাহলে নিশ্চয় হারে মার্জনা করতে হবে ঠিক আছে চলো চলো